दूर एक जंगल पाखापाखी दुईटी गछ थिले। गोटे थिला आंब गछ आउ गोटे थिला जामु गछ। सांग आंब गछ, ए वर्ष आम दुई गछरे अनेक फल फलिछि। तो गछरे आंब आउ मो गछरे कला जामु। एबे चढ़ई माने आम पाखक आसी फल खाई परिबे। आमे भी चढ़ई मानक सह कथा हेई परिबा। एमिति खुशी होउछु जेमिति सबु चढ़ई तोर से कला जामु खाइबाक आसीबे। समस्ते मो मिठा आंब को ही खाइबे। एते बड़ बड़ मिठा आंब छाड़ी तोर से कला कसा जामु को केही खाइबेनी। एमिति काहेकि कहूछु आंब गछ? हाँ मु मानुची तो गछरे बड़ बड़ मिठा आंब हेइछि, ता बोली तुम कला जामु विषय एमिति कहबू? तू जेमिति गोटे फल गछ मु भी सेमिति गोटे फल गछ। मते एमिति छोट काहेकि करूछु? कहबी मु आहुरी कहबी। तो परी एक कला जामु गछ मो गछ पाखरे ही काहेकि बाहरिला के जानी? तते देखिले मते घृणा लागुची। एते झड़ वर्षा हुए, सेई वर्षारे तू भांगी हेले जांतु कि? आंब गछर एपरी कथा शुणी जामु गछर मन दुख हेगला। से आउ आंब गछ सह जुक्ति कला नाही। ठीक सेही समरी गोटे काठुरिया काऊ सेठा पसिला। वाह, ए आंब गछटा तो बहुत बड़। आज मु ए गछ को काटी तार सबु काठ नेबी। रहिजा काठुरिया काऊ, मते जमा भी काटनी। मु सबु चढ़ई को मिठा फल खाइबाकू दिए। जदि गछ काटिबू तू से जामु गछ को काटी। से गछरे कला जामु फलिछि। केही भी कला जामु खाइबाकू पसंद करंतिनी। तू से गछ को काटी तार काठ घर को नै जा। मो परी जदि एते उपकारी गछ को काटिबू परे पस्तेइबू। आंब गछर एपरी कथा शुणी काऊ किछि समय चिंता कला आउ कहिला, तू ठीक कहिछु आंब गछ। तते काटी देले आमे मिठा आंब कोड पाइबू। आज मुसे जामु गछ को ही काटिबी। एमिति कही काऊ जामु गछ काटिया पे चली गला। ता देखी आंब गछ मने मने बहुत खुशी ही गला। काठुरिया को भूल भाल बुझेई मु ताकू जामु गछ काटिया पे पठेई देले। काठुरिया से जामु गछ काटी देले मो मन को शांति मिलिबा। मु हेबी जंगल रे एकमात्र फल गछ। सबु चढ़ी मो फल खाया पे मो पाखक आसीबे। सेते बेले मो फल को नै अहंकार करि परिबी। जामु गछ, मु आंब गछ को काटी पारिलिनी ता फल पाई। एबे मु तते काटिबी। तू मरिबाकू प्रस्तुत हेई जा। तते काटी तो काठरे मो नुआ घर तयारी करिबी। ना ना काठुरिया चढ़ी, मते काटनी। ए आंब गछ तते मिछ कहिला। जेमिति आंब खाइबाकू समस्ते भल पाती, ठीक सेमिति जामु खाइबाकू भी समस्ते सेतिकी भल पाती। बाजार रे भी जामुकोळीर चाहिदा अधिक। काठुरिया चढ़ी, तू मोर सबु जामुकोळी नेई बाजार रे बिक्री कर। तू बहुत टंका पाइबू। तथापि मते काटनी। अरे सतरे तो तू एकदम ठीक कथाटे कहिलु। मु ताहले एबे तोर सबु जामुपाली बाजार को नै जिबी। ना ना काठुरिया चढ़ी, आज मो फल नेनी। आज मोर सबु जामुकोळी पाचिनी। काली मोर सबु जामुकोळी पाची जीव। सेते बेले तू आसी मोर सबु जामु नै परिबू। तेबे ठीक अछि, मु काली आसी तोर सबु जामुपाली नै जिबी। काली किछि चालाकी करिबुनी, नहले मु तते काटी देबी। एमिति कही काठुरिया काऊ सेठारु चली गला। ता देखी आंब गछ भाबिला, बदमाश काऊ जामु लोभरे पड़ी ताकू न काटी एठू चली गला। धे मो इच्छा पूरा हैला नाही। एमिति मु ए जामु गछ को छाड़ी पारिबिनी। मु तार क्षति करिकि ही रहिबी। आंब गछर एपरी कहिबा परे परे ही गोटे पारा आंब खाइबा पई ता पाखु पसिला। आंब गछ, मते तुम गछर दुईटी आंब खाइबाकू दियो। मते भारी भोक लागुची। एई तो मते भी सुजोग मिली गला जामु गछर क्षति करिया पई। हाँ हाँ मु तते आंब देबी, किंतु तते मोर एक काम करिबाकू हेबो। जदि करिबू आंब पाइबू, नहले तो मोठो कोटे भी आंब पाइबुनी। हाँ हाँ तुमे जहा कहबो मु सब करिबी। आंब गछ, भोकरे मो मुंड काम करूनी। दया करी मते तुम आंब खाइबाकू दियो। तेबे ठीक अछि, सुन आज राति रे जेते बेले मो पाखरे थिबा जामु गछ सोई पड़िबो, तू एक झुड़ी आनी तार सबु जामुपाली नै जिबो। आउ एक गोपन जगार लुचि रखिबू। बास तते एतिकी काम करिबाकू हेबो। हाँ हाँ मु तुमर सबु कथारे राजी। आज राति रे मुई जामु गछर सबु जामुपाली नै जिबी। एबे मते आंब खाइबाकू दियो। पारा राजी हेबारु आंब गछ ताकू दुईटी आंब खाइबाकू देला। एमिति से दिन बीती गला। राति हेबा परी जेतेबेले जामु गछ सोई पड़िला, पारा आसी तार सबु जामु तोली निज सांगरे नै गला। परदिन सकाळे, अरे कौन हे गला?
କିଏ କିଏ ମୋର ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ଜାମୁ କେମିତି ଦେବି? ସେ ମତେ ଆଜି କାଟିଦେବ। କାନ୍ କାନ୍, ଆହୁରି ବେଶୀ କରି କାନ୍। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କେତେବେଳେ ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତତେ କାଟିବ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଜାମୁ ଗଛର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲା। ଜାମୁ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ଜାମୁ ଚୋରି ହେବା କଥା କହିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦନି ଜାମୁ ଗଛ, ସେ ଚୋରକୁ ଧରିପାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମତେ କହିପାରିବ ସେ ଚୋରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଧରିବି? ତେବେ ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଯୋଉଠି ବି ଜାମୁ ପଡ଼େ ତାର ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ। ଯାହା ଦେହରେ ବି ତୁ କଳା ଦାଗ ଦେଖିବୁ ଜାଣିବୁ ସେ ମୋର ଜାମୁ ଚୋରି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ଚୋରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ପାରା ବସିଥିଲା। ତା ଦେହରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କିରେ ପାରା, ତୋର ଧଳା ଦେହରେ ଏମିତି କଳା ଦାଗ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ତୁ ସେ ଜାମୁ ଗଛର ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରିଛୁ କି? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନା ନା, ମୁଁ କାହାର ବି ଜାମୁ ଚୋରି କରିନି। ଏସବୁ କଳା ଦାଗ ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ତୁ ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ଯା ଏଠୁ। ସତ କଥା କହ ପାରା, ଯଦି ନ କହିବୁ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଡାକିବି। ଚୋରି କରିବା ଅପରାଧରେ ତୁ ଏବେ ଜେଲ ଯିବୁ। ତୋ ଦେହର ଏଇ କଳା ଦାଗରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତୁ ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ପୋଲିସର କଥା ଶୁଣି ପାରା ଭୟରେ କାନ୍ଦିଲା। ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କଥାରେ ପଡ଼ି ଜାମୁ ଗଛର ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଜାମୁ ଏବେ ହିଁ ଆଣିଦଉଛି, ମତେ ଜେଲକୁ ପଠାନି। ଏମିତି କହି ପାରା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଜାମୁ ଆଣିଦେଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ଧରି ଜାମୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଛି ଛି, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏତେ ଖରାପ। ସେ ମତେ ହିଂସା କରି ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇ, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ନିଜ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାଃ ଜାମୁ ଗଛ, ସତରେ ତୁ ତ କଥା ରଖିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜାମୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଜାମୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଜାମୁ ନେଇଯିବାର ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଏ ଲୋଭୀ କାଉ ମୋର କାମ କଲା ନାହିଁ। ଜାମୁ ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାଲି ପାରୁଥାନ୍ତି ଆଗ ଯାଇ ଏଇ ଜାମୁ ଗଛ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜାମୁ ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସମୟରେ ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କରଡ଼ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆ। ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଜାମୁ ଗଛ କରଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଜାମୁ ଗଛରେ ଫଳ ନଥିବାରୁ ଯେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହିଲେ ବି ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିବାରୁ ସେ ଗଛଟି ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳିଗଲା। ପବନର ବେଗ ସହି ନ ପାରି ଗଛଟି ପୁରାପୁରି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ଜାମୁ ଗଛକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯିବି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମରିଗଲା। ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାମୁ ଗଛଟି କହିଲା, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼େ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଜାମୁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତା କଳା ଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଜାମୁ ଗଛର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଓଃ, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ନ ପାଇଲାରୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଏ ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ଏମିତି ସେ ବାଦଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଏକ କଳସୀରେ ପାଣି ଧରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ବାଦଲର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ନ ପାଇଲାରୁ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ବାଦଲ ହେଇ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ବାଦଲକୁ କ'ଣ ଶୋଷ ଲାଗେ? ଏ କଥା ମୁଁ ନୂଆ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବାଦଲ ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କଥା କହିପାରି। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଦଲ ରାଣୀ ମତେ ଏଠାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଓ ଏମିତି କଥା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାଦଲ, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ କଳସୀ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାଅ। ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ତୁମେ ନଦୀକୁ ଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ବାଦଲକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲା।
ପାଣି ପିଇଲା ପରି ବାଦଲକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଇପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, କାଲି ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତୁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଥା। ତାପରେ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଦଲର କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ମା, ମୋର ବି ଆଈ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତୁମ ଆଈ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ପାଗ ଭଲ ଦେଖି ଆମେ ତୁମ ଆଈ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ? ବାହାରେ ଦେଖ କେତେ ଖରା ଦେଉଛି। ଆଜି କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ବାଦଲର ସବୁ କଥା ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁନି। ମା, ଆମେ ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଅ, ହେଲେ ଶୁଣ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ମା। କୁନି, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ। ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଭାବେ, ବାଦଲ କଣ କେବେ ପାଣି ପିଇପାରେ? ହଁ ମୁନି, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆଈ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ମୋର ତ ରାସ୍ତା ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ରାସ୍ତା ଠିକ ମନେ ଅଛି। ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଥକିଗଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ କଣିଆ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଏଠି ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଏମାନେ ଉଡ଼ି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଆଗ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ଭୁଲେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଠି ମୁଁ ଆରାମରେ ଏ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇପାରିବି। ବାଘ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ନା ନା, ଆମକୁ ଖାଅନି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରେନି, ଓଲଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳେ। ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ତମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖେଳିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ତୁମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? ଚାଲ କୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। ମତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ମୁନି ଦେଖେ, ଆକାଶ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଈ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ନ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯିବା। ବାଘ, ଆମେ ଆଜି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କାଲି ଫେରି ଆସିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ତୁମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବି। ତମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାଘ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଗଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଈ କହିଲା, କିରେ କୁନି ମୁନି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି? ତମ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ଆଈ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କଥା ମା ଜାଣିନି। କଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ମାକୁ କିଛି କହିକି ଆସିନ? ତମ ମାନଙ୍କ ମା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲଣି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆରାମ କର। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାଲି ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ କଣ, ଆକାଶ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଯାଇ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲେନି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। କାଉ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଚିକି ସକାଳୁ ହିଁ ଘରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ପାରା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ବି ସେ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଲାନି।
एमिति से अनेक चढ़ईଙ୍କ घरକୁ गला। कोठी भी से निज झील को न पाई निज घर को फेरी आसिला। मो समस्तଙ୍କ घरକୁ खोजी सारिलेनी हेले मो दुई झील को कोठी भी पाइलेनी। ताहले कोन सेमाने निज आई घर को जाइछंती? मो सेठाको जाई देखे जदि सेठी मो दुई झील को पाई जीबी मो चिंता दूर हेबो। एमिति चिंता करी माँ चढ़ई आगକୁ गला। किछि दूर गला पर ही वर्षा आरंभ हो गला। एते जोरी वर्षा हेउथिला जे माँ चढ़ई को किछि देखागला नाही। से एक गछ सह धक्का ही तळे पड़ीगला। आउ एक जाल रे अटकी गला। जेते चेष्टा कले भी से जालरू बाहरी पारिलानी। किछि समय परी वर्षा छाड़ी गला। सेते बेले एक पक्षी शिकारी सेठा कसिला। आरे कौन मो जाल रे एक पक्षी पड़ीची। मो जाल नहीं पक्षी धरिबाकू एठाकू आसीथिली। वर्षा हेबारु मो जाल छाड़ी चली जाइथिली। जानी नथिली एते वर्षा रे भी पक्षी उड़ंती। मो पाई तो भल हैला मते आज गोटे पक्षी खाइबाकू मिली गला। ए पक्षी को मु आज खाइबिनी काली खाइबी। एते दिन पर जाई मते पक्षी मांस खाइबाकू मिलिबो। जाए एबे पक्षी को नहीं घर को जाए। एमिति कही से पक्षी शिकारी माँ चढ़ई को नहीं ता घर को चली गला। आउ एक पिंजरा रे बंदी करी निज घर बाहर रखिदेला। हे भगवान ए सब कौन हे गला? मो छुआ माने मते आउ देखि पारिबेनी। काली मोर शेष दिन। भगवान मो छुआ को भलरे रखिबो। माँ चढ़ई एपरी कही कांदुथिबा समय हठात पिंजरार कबाट खोली गला। अरे अरे ए कौन पिंजरार कबाट खोली गला केमिति? जाए शीघ्र पिंजरारू बाहरी जाए। एमिति कही माँ चढ़ई शीघ्र पिंजरारू बाहरी गला। पक्षी शिकारी ताकू धरिबाकू चेष्टा कला हेले पारिलानी। माँ चढ़ई शीघ्र शीघ्र उड़ी दूर को चली गला। तापरे से ता माँ घरे पहुंची गला। माँ रे तू आसीगलु कौन हेची? तू एमिति धई सई काहेकि हेउचु? तापरे माँ चढ़ई समस्तଙ୍କୁ सब घटना कहिला। देखिल पिला माने तम मानक भूल पाई तम माँ केमिति विपदरे पड़ीगला। आउ दिने भी माँ को किछि न कही कुआड़े भी जीवनी। माँ हमको क्षमा कर दियो। तुमको न कही आमे आ कुआड़े भी जीवनी। आमे तुमरो सब कथा मानिबू। जानिच माँ रास्ता रे हमरो किछि भी असुविधा हेनी। गोटे भल बाघ सह हमरो देखा हेइथिला। से हमको चॉकलेट देबा पई त गुंफा को डाकुथिला। माँ हेले आमे ताको कहिलु आमे आई घर फेरिबा समय रे आमे ता पाखरो चॉकलेट नेबू। कोन कहूच तमे मानी? बाघ तम मानकू खाइबा पई त गुंफा को डाकुथिला। मु न आसीथिले तो बाघ तम मानकू नै जाइथांता। मु तम मानकू मना करिथिली ना आई घर को जाओनी। हेले तमे माने लुचि केठा को चली आसिलो। जदि तम मानकर किछि हेइ जाइथांता। माँ आमे कान धरुचु आउ दिने भी एमितिका भूल करिबुनी। सब बेले तुम कथा मानिबो। तुमको न कही कुआड़े भी जीवनी। तमे माने निज भूल बुझी पारिलो सेतिकिरे मु खुशी। आउ दिने भी एमिति काम करिबनी। चल एबे घर को जीवा। बाघ जगिथिबा रास्ता रे आमे जीवानी। आमे आउ एक रास्ता रे घर को जीवा। एमिति कथा हे माँ चढ़ई तार दुई छुआ को नहीं घर को फेरी आसिला। सेते बेले से देखिला ता घर पाखरे एक सुंदर बादल घर अछि। ए कौन? एटा तो गोटे बादल घर। हेले बादल घर एठाऊ केमिति आसिला? सेते बेले मते पिंजरारू किए बाहर कला? ए सब किए करूची? मु तो किछि बुझी पारुनी। चढ़ई ए सब काम मु करिची। दिने तू मते साहाय्य करिथिलु तो विपद समय मु तते केमिति साहाय्य करि नथांती? मु जाने चढ़ई तो घर छात भांगी जाइची। वर्षा हेले तो घर भितरे पानी पड़े। सेथिपाई मु तते बादल घर देइची। ए घरे तो सब सुविधा पाइबू। तू एबे आराम रे निज छुआंक सह ए घरे रही पारिबू। एमिति सुनी माँ चढ़ई बादल को धन्यवाद जणैला। तापरे बादल सेठारु चली गला। माँ चढ़ई खुशी रे ता दुई छुआंक सह से बादल घरे रहिला।